guys, medyo nakaramdam na ako ng lamig. Medyo konti nga lang guys yung nakuha akong lato. Pero hindi na rin mawala yung kita rin guys. Kahit paano guys, kita na rin. Ayan guys, tingnan nyo yung lato guys. Ayan guys, oh. Ayan ang lato guys. Kung nakakain na kayo ng ganito guys, ayan, oh. Ayan yung lato. Prutas dagat, laman dagat. Ayan pa guys yung mga kasama guys. Sila guys. Sila guys. Ayan. Ayun guys to. Medyo malamig guys. Kailangan na mag-UC. Kalimutan guys. Follow. Shout out. Guys. Sa tulong nyo guys. Na ako ay maging vlogger guys. Yan sila guys. Sumisisip pa yung iba. Namin hindi lang pero kita na rin guys. Salamat.